pag-alagad isugo ni Jesus. Diha sa katapusan paghihapon, ihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an. Panihingan datong tanan, labuan sa pag-alagad, paghukom sa unang-una o sa buhat, o sa katimog, o sa kalungsod, o sa kakatauhan, di mailhan sa tinuod nga paghigugma, muanagan kita sa Diyos, muanagan kita sa isig katawo, muanagan kita sa tanan, muanagan kita sa mga kabus. Pag-alagad isugo ni Jesus. Diha sa katapusan paghihapon, ihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an. Panihingan datong tanan, panihingan datong tanan. Ang gusto sa Ginoo na mag-alagaray ta, kaya ang pag-alagad